السلام عليكم ورحمة الله. غادي نستمروا إن شاء الله الرحمن الرحيم في تحليل هاد لوفغ اللي هو كونديد. اليوم غادي نبداو troisième chapitre. Comment Candide se sauva d'entre les Bulgares et ce qui advint. كيفاش كونديد هرب من العسكر ديال البلغار واش جرالو من بعد. Alors, rien n'était si beau, si leste, ça veut dire brillant, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. ما كاين ما أحسن وما كاين ما أجمل وما كاين ما ألمع من هاد les deux armées, هاد جوج الفرق ديال العسكر les compagnies. Alors les trompettes, les filtres forment une harmonie. إذن الأدوات الموسيقية دايرة شي حاجة اللي هي عاجبة harmonique, ça veut dire quelque chose qui est formidable. هنا كما غادي نقول لكم لأنه هاد لونكادغمون هاد الكادر اللي دايرين حنا مدورين به هاد راه هو التحليل، وهاد الشيء اللي ما داير عليه كادر راه هو التكست. إذن on va passer à l'analyse. L'énumération des instruments de musique. إذن تعداد الوسائل الموسيقية assimile la guerre à une cérémonie merveilleuse. كبحال القرة بحال شي حفلة عجيبة. Cette action est saisie par Candide. هاد l'action شافها Candide. Un personnage sans expérience مع التجربة. Pour lui tout semble logique. بالنسبة له كل شيء راه هو هذاك. Alors Voltaire critique cette vision. Voltaire نقد هاد النظرة à travers le regard admiratif du Candide. من خلال النظرة العجيبة ديال Candide. On continue. Alors les canons renversent 6000 hommes. كانوات كيرونفيرسيو كيضربوا 6000 hommes 6000 رجل de chaque côté من كل جانب. La baïonnette هما دوك الخناجر fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Ce passage, هاد الباساج اللي قرينا évoque l'horreur كيبين لنا الحسرة والأسف de la guerre ديال القرة. Voltaire l'emploie pour rayer le raisonnement de Leibniz. إذن فولتير دار هاد الفقرة باش يستهزأ من النظرية ديال لوبنيز. Candide qui tremblait se cacha du mieux qu'il peut pendant cette boucherie héroïque. إذن كونديد اللي تخلع بدا كيترعب تخبع ما أمكن من هاد المذبحة البطولية. Alors la boucherie héroïque, alors c'est deux mots opposés. هاد الكلمات متناقضات. une oxymore. l'oxymore قلنا هما لا كانوا جوج كلمات متناقضات وحده. البوشوري المذبحة راه ماشي هي البطولة هي l'héroïque. qui a un sens dégradant et inhumain. عندها معنى لا قيمة له ولا إنساني. Alors l'oxymore, figure de style qui, dans une alliance de mots, consiste à réunir deux mots en apparence contradictoires. إذن l'oxymore هو كيجمع بين جوج كلمات وحدة متناقضات. جوج كلمات متناقضات كيسمى l'oxymore. إذن قلنا هنا لا بوشوري هي المجزرة وهيرويك هي البطولة، ماشي البطولة هي الذبح. إذن سون دي مو opposés. Enfin, tandis que les deux rois faisaient chanter les Tedundum, alors chacun dans son camp.
إذن هذا تودم هي بحال مديح ديني كيغنيه كل كان، كل فريق ولا كل ريجيمون كيغنيه بالمعنى باش يستعن به باش يعاونوا على القتل ديال الآخرين. إذن هنا فولتير دخلت الدين في الدين كسبب لتشجيع لو مال. Alors le mal c'est quoi? C'est chacal. Alors les deux rois, on a essayé l'analyse, les deux rois chantent des Te-Deum qui fait savoir que Dieu, Allah, n'est pas pour la plus gros bataillon. Allah ماشي مع البataillon ديال العسكر اللي هو كتير، mais pour ceux qui tirent bien. الله مع دوك اللي كيعرفوا يقنصوا، كيعرفوا يتيريو مزيان. هذه هي اللي كتقول هاد الشعر ولا هاد القصيدة الدينية اللي اسمها Te-Deum. Alors la religion, إذن الدين semble encourager la guerre. إذن هنا كيبين بلا بالدين تا هو كيشجع الجيرة. Alors cette cérémonie religieuse récitée par les deux camps، هاد la cérémonie، هاد الحفلة الدينية اللي كيغنيوها les deux camps, c'est les deux ennemis، signifie que la religion devient un allié du mal. إذن الدين عاد مشجع le mal. Alors Candide prit la partie d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. إذن هذا المعنى ديال Candide prit la partie d'aller raisonner ailleurs des faits et des causes، المعنى ديالها شنو هي المعنى ديالها؟ المعنى ديالها هو إلى ديزيرتي. هذه كتعني بلا إلى ديزيرتي هرب. ولكن l'auteur emploie cet énoncé بدل باش يقول راه ديزيرتي. Ça s'appelle ce qu'on appelle l'euphémisme. هو اللي غادي نشوفوه ملي غادي نكملوا لي فيغور ستيل. Alors l'analyse، la désertion de Candide est rendue par l'euphémisme. إذن هاد la partie c'est l'euphémisme. Au lieu de dire déserter, il a dit pris la partie d'aller raisonner ailleurs des faits et des causes. أشنا هو l'euphémisme؟ C'est une figure de style d'atténuation. أشنا figure d'atténuation؟ كنقصوا من حدة الشيء. إذن هاد les figures d'atténuation، il y a deux figures d'atténuation. Il y a la litote. أشنا هي la litote؟ فيها la négation. دابا غنقولوا لشي واحد tu n'es pas gentil، غنقول له راك انت خايب ولا انت ما مزيانش ولا tu es méchant. Au lieu de dire tu es méchant كنديروا la négation، كنقولوا له tu n'es pas gentil. Alors pour atténuer la cruauté de l'expression. Alors je répète, l'euphémisme c'est une figure de style d'atténuation كينقص. On choisit un mot pour atténuer un autre trop violent ou choquant. إذا كتكون شي كلمة عندنا اللي هي فيولون ولا شوكون ولا هي كتصدم وكنبدلوها بكلمة أخرى اللي هي ناقصة شوية من الحدة. باغ إكزامبل دابا نقولوا alors les chômeurs sont des porteurs du diplôme. قلنا لي chômeurs راه هما الناس اللي عندهم دبلومات، غنقولوا les diplômés demandent d'emploi. Alors au lieu chômeur on a changé chômeur par une expression, ça veut dire demande d'emploi pour atténuer la cruauté ou la déplaisance du mot. Alors il passa pour-dessus des tas des morts. إذن هذا كونديد داز من فوق واحد المجموعة ديال الأموات دي فييار شيباني ناس كبار كريبلي دو كو هما مشتين بلي كو بالضرب ديال القرطاس. Des femmes égorgées، العيالات مذبوحين. Des filles éventrées. éventrées هي منحورين، حروا بنادم éventré يضربوا الكرش.
يطعنوا après avoir assouvir les besoins naturels de quelques héros. هذه هي c'est une euphémisme. Avoir, alors ils ont tué ces filles après avoir assouvir les besoins naturels, شهوات طبيعية ديال quelques أبطال. Alors rendez les derniers soupirs. Rendez les soupirs, ça veut dire من بعد كيموتوا. Ici, le viol, l'irtisab, est rendu par l'euphémisme. Il signifie le viol. L'auteur, il a changé cette expression par une figure qui s'appelle l'euphémisme. Le héros arriva enfin hors du champ du combat. Alors le héros هو البطل هو كونديد خرج من champ de combat خرج من ميدان القتال. Alors ces parcours lui manquaient quand il fut en Hollande. Il مشى اتجه إلى هولندا. Il pense que l'on traite bien. كيفكر بلي راه غادي يعاملوه مزيان car le pays est riche لأن هولندا غنية et les habitants sont des chrétiens والسكان ديالها كاثوليكيين متدينين mais il découvre le fanatisme religieux ولكن لقى تشدد ديال الدين متدينين. Alors d'un prédicateur واحد متدين qui refuse de l'aider ما بغاش يعاونو car il ignore que le pape est antichrist لأنه كونديد كيجهل بلا راه الباب غير متدين خارج على الدين الكاثوليكي. Alors cependant من بعد Anabaptiste هو اللي ما غير متدين le recueille سقبلو et lui donne à manger وعطاه ما ياكل. Le lendemain الغد Candide rencontre un pauvre en mauvais état physique. غد تلاقى مع واحد السيد en état physique مكرفس في حالته. Maintenant on va passer aux questions-réponses. Ce que nous avons commenté, on va passer aux questions-réponses qui peuvent être posées à l'examen ou bien à peu près équivalent aux questions qui se posent à l'examen. Alors, comment Candide voit-il la guerre? كيفاش Candide شاف الجيرة? Il assimile à une cérémonie merveilleuse كيمثلها بحال شي حفلة واعرة. Deuxième question. Est-ce que Voltaire a utilisé un langage philosophique pour parler de l'horreur de la guerre? واش فولتير دار شي لونغاج حديث فلسفي باش يهضر لنا على اللغور على المصائب ديال الجرة؟ Non. Il a utilisé un procédé ironique. إذن استعمل غير طريقة هزلية ironique سخرية dont il use souvent pour railler le raisonnement ليبنيز. إذن دائما كيستعمل هاد اللغة ديال الاستهزاء باش يسخر من لو ريزونمون الأفكار ديال ليبنيزيين. Alors la baïonnette fut aussi de raison. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. إذن هنا فين كيسخر من لي ريزونمون النظريه ديال ليبنيز. قال لك لا بايونيت هذيك الحربه في اوسي لا ريزون سوفيزونت هي سيت اون ريزون سبب كافي دو لا مور ديال الموت ديال الملايين ديال الرجال. Après le début من بعد ملي بدات الكومبا الجيرة, est-ce que Candide semble toujours croire qu'il s'agit d'un jeu? واش دائما كونديد عرف بلا
Rahadi, c'est une cérémonie joyeuse ou harmonieuse. Non. Il tremblait, se cacha mieux qu'il peut pendant cette boucherie héroïque. إذا نتخبى ملي شاف هاد لا بوشوري هاد الاقتتال. Alors quelle figure de style est employée dans l'énoncé pendant cette boucherie héroïque. Une figure de style qu'il a employé, il a employé l'euphémisme, la figure de style et l'oxymore d'abord, pardon. Alors quel autre élément relevé pour Voltaire qui encourage la guerre? Alors c'est l'image de la religion. إذن واحد l'élément آخر اللي زادها فولتير اللي كتشجع الحرب هو الدين qui devient un allié du mal. عاد هو شريك le mal. Alors la désertion de Candide est-il rendue par quelle figure de style? La désertion, الهروب ديال كونديد من القشله ديال لي بلغار لا هولندا، c'est quelle figure de style il est employé? Il a employé l'euphémisme. Où Candide se dirige-t-il et que pense-t-il de sa destination? فين مشى كونديد؟ واش كيفكر في الاتجاه ديالو؟ Alors il se dirige vers la Hollande, مشى لهولندا. Il pense qu'on le traite bien, قال غيسألو مزيان car les habitants sont des chrétiens. لأنه سكان كاثوليكيين. Alors huitièmement, que découvre-t-il en arrivant à la Hollande? اش اكتشف هو وصل لهولندا؟ Il découvre le fanatisme religieux. Il découvre le fanatisme religieux. Alors le prédicateur هذاك المتدين refuse de l'aider, ما بغاش يعاونو parce qu'il ignore que le pape est antichrist. لأنه كيجهل بلا le pape راه ملحد. Alors quelle est la personne qui avait pitié de Candide et le recueil? اشنو هو الانسان اللي كان عنده شفقه بكونديد واستقبله؟ C'est un anabaptiste nommé Jacques. هذاك غير المتدين اللي اسمه جاك هو اللي استقبل كونديد. Qu'a rencontré Candide le lendemain sur son chemin. مع متلاقى كونديد الغد في الطريق ديالو. Il rencontre un pauvre en mauvais état physique. Salam alaikum.